नाजरीन आदाब तो नमस्कार न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्टर्स खैर मकदम तो स्वागत बहुत तुम मेज़बान समीर भट्ट नाजरीन तो पता कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी सं चलान तो तुम वो मे पत्किन यह विजुअल तुम वुचान भारत जोड़ो यात्रा वर्कर एक्टिविस्ट तिम वनकन पकान सांबा मज वात आज भारत जोड़ो यात्रा तो अगर कत करो आज गई हीरानगर कठुआ पे शुरू तो ये वात योत सांबा इंडस्ट्रियल स्टेटस नश वनकन डुगर हवेली नश तो अगर कत करो अत मज दुनिया लुक गई आज अत मज शामिल हालांकि ये कठुआ पे ये शुरू गई सुबह 7 बजे तक वारिया कम लुक अत मगर ये सांबा वात तम सात आया जबरदस्त लुक तो वारिया ज़्यादा रश आव वुचन तुम वो वनकन चाहे बड़ लेडीज वारिया तादाद मज आज अत रैली मज हालांकि राहुल गांधी वत मंजे तम गई गो तिमन गोडनुक यु हाल्ट सह तकरीबन 1 किलोमीटर ये पे तो मगर यम वर्कर अत मज शामिल यम डिफरेंट जायो पे आमुत चाहे कशीर पे त लुक आमुत अत रैली मज शिरकत करने खतर बाकी जायो पे त आमुत बड़ उत्साह तो जबरदस्त यमन मज वुच आज जोशो खरोश तो अगर कत करो अमे भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर गई शुरू ये भारत जोड़ो यात्रा तो सितंबर 2023 तो आज 22 जनवरी 2023 मन वनकन यह पड़ावस पे आखिरी पड़ावस पे वन अम पे गि पगह राहुल गांधी ये पे विजयपुर पे वातन तम सतवर चौक सतवार मज तिमन पगह बड़ बार रैली कल तिमन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लिहाजा तम पत तिमन जमिस मज तम बे पद यात्रा तो पत वातन तम तकरीबन 27 तारीख तिमन ये बानहाल फ्लैग होस्टिंग तकरीब रिपब्लिक डे पे तो तम पे गसन तम 3 बोड़ रैली अत तुम वो लूख कूत भारी तादाद मज तम कांग्रेस वर्कर तो लीडर बाकी जायन पे आय योर तो खुश तम वन कि वन कि अमि यात्रा सह ज़्यादा फ़ायदे कांग्रेस ज़्यादा फ़ायदे कांग्रेस बे गि मजबूत कांग्रेस कमज़ोर ये मगर वन अमि यात्रा सह फ़ायदे यह कूता यह फ़ायदे यह ब्रो कुन वो मगर फिलहाल लीडर तो वर्कर ज़्यादा उत्साहित ज़्यादा पुरजोश ज़्यादा पुर उम्मीद इन बासान कि ना यह भारत जोड़ो यात्रा सह गि कांग्रेस कैडर तह गोस मजबूत बे गवर्नमेंटस खिलाफ बन माहौल वन कि गवर्नमेंटस खिलाफ लुकन हूँ गुस्स तो कोशिश करान कि यह गुस्सा गुस्स ग्राउंडस मज गि पूर यून लबन तो करो कोशिश कि ब्रो कुन ब्रो कुन दपान कि ब्रो कुन यसान कि राहुल गांधी गसन योर इन तो इथे कन गसन तम पर ये करने यात्रा या रैलीज यम सत कांग्रेस फायदे वात तो कुल मिला के अगर वो तो यह यात्रा वनकन चलान वो मे गोड़े कि 3 तारीख ये यात्रा 3 गि खत्म तो 4 साढ़ 4 तो 5 रेत रोज ये यात्रा सितंबर पे गई शुरू तो जम्मू कश्मीर मं वन सिक्योरिटी हूँ हालात रात गई ट्विन ब्लास्ट लिहाजा ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने आम वन क्या रोज अमुक ब्रो कुन यह वो ब्रो कुन लेकिन फिलहाल यात्रा भरपूर तरीके पे पकान कैमरामैन साहिबा से दी मैं इजाज़त ग्राउंड रिपोर्ट खतर न्यूज़ 18 कश्मीर खतर आदाब तो नमस्कार नाजरीन आदाब प्रोग्राम ग्राउंड जीरो पे तुद खैर मकदम बहुत तुद मेजबान परवेज भट्ट नाजरीन आज करो कत बचन मज स्ट्रेस लेवल बढ़ोमुत खास तौर कोविड-19 लॉकडाउन रूद तकरीबन 2-3 वर्यन कंटिन्यू तम पे बचन मज स्ट्रेस लेवल यह काफी ज्यादा बढ़ेम अत मेन वजह ये कि बच रूद कंटिन्यू घरन मज तो ऑनलाइन रूद क्लास चलान सह वजह बे हालात अत मुतलिक रूद फाइनेंशियल कंडीशंस तम रूद तमो तोर बचन काफी ज्यादा इफेक्ट अत कत कर खतर मौजूद बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन यमो तुल बड़ असल कदम कि यमो दिस ट्रेनिंग ये लगभग 53 काउंसलर बन यमो तो यमो तो बे NGO यमो दिस ट्रेनिंग ये टीचर्स बन काउंसलर यमन तकरीबन जून पे ट्रेनिंग चलान तो यमन ट्रेनिंग दित गसन स्कूलन मज यम करन काउंसलिंग यमन बचन यम बच्चे अमे स्ट्रेसिक शिकार मौजूद ये प्रोग्राम इंचार्ज यमन सत करो कत थोड़ा बहुत आप वन बे वन प्रोग्राम रिगार्डिंग क्या प्रोग्राम तो अमे क्या फायदे मिले अस्सलाम वालेकुम मैं नाव लिबुल निसा बस प्रोग्राम लीडर पिरामल फाउंडेशन सत ये स्ट्रेस लेवल इस बचन मज अत आव रिसर्च करने कि अत मुतलिक क्या करो पढ़ाई छन हेल्प करा कि इन कोविड की वजह से सारी घर बिहित
ریڈ پینسل انٹرنیشنل چھ بیلجیم آرگنائزیشن یم آرٹ تھراپی کران. آرٹ ون وے آف یپر پن ایموشنز پن کریٹیوٹی ایکسپریس کران کہ اس نے انسان بھولت ہیکہ پن سٹریس اس نے انسان ایکسپریس ہیکہ کرت ہیکہ آرٹ تھرو ایکسپریس کرت. یہ اخ 6-8 رتن ہند کورس 3 فیزن مز. گۄڈنیُک فیز اس 2 رتن چلیو. تتھ مز پتہ اس کے کرائٹیریا کی اٹینڈنس آیا کاؤنسلر کوتا انٹرسٹڈ سہ ٹھیک پہ سمجھان. تمہ سات 153 پارٹسپینٹس. پتہ آو کرائٹیریا پہ سلیکٹ کرنے تو تر مز درائس 112 پارٹسپینٹ. 112 پارٹسپینٹ ہند ٹوٹل فرام جموں ڈویژن تو کشمیر ڈویژن مز. ات مز دیت اس ٹیچرز اینڈ ٹریننگ واز بیسڈ آن سوشو ایموشنل ایتھیکل لرننگ. تک مز کر ایموشنل کمپوننٹ ایکٹیویٹ تو ایموشنلی انسان اندر کن کیا محسوس کران تو سہ بند آسان کیازکہ اس یہ سہ ماحول کاؤنسلنگ ہند یا بچس پرژھو اگر اداس چھ تو کیا واریاہ لٹہ آو یہ نوٹس کر بچہ چھ کلاسس مز اصل ہیکان کرت کیازکہ تمس گھریلو حالات خراب ڈومیسٹک حالات اصل کی مول موج لڑائی کران یا مطلب انکم کہین کی واریاہ سٹرگل یم کی وجہ سے بچو سفر کران. الٹیمیٹلی دلائی لامن کور سیل سوشو ایموشنل ایتھیکل لرننگ کورس اخ شروع یم وون ہارٹ ہیڈ تو مائنڈ گھس اکسی جائے آسن. یوتن تین تھی ایموشنلی ہیلدی ٲسِو فزیکلی ہیکو نہ تھی پروڈکٹیوٹی بڑھٲوِتھ کینٛہہ. فرسٹ فیز اس آرٹ تھراپی ہند بیس یمنی کمپٹنٹن مز بیس. بہ ون 2-3 کمپوننٹ لکٹ لکٹ سیلف رفلیکشن سیلف اویئرنیس ایموشنل سٹیبلٹی یمے چیزن پہ. فائنلی کور اس کمپلیٹ 3 فیز. ون یم 53 ٹیچر کشمیر ہند یم فردر نین یہ برونٹ کن یم ہاون یم ٹیچرز سن بچن انٹریکٹ کران تو بیٚیہِ اکھ لیول آف کاڈر آف ٹیچرز بناون. ان دا نیئر فیوچر کران انٹروڈیوس ایستھیٹک لٹریسی تو سیل کرنچ کوشش کریکولمس مز یتن ات پہ بچس ونان یہ فزکس یہ جیوگرافی یہ اردو ونو تمس ون سا چین جذبات کیا ونان ثہ اگر پریشان کیا پریشان ثہ کیا زندگی مز یژھان کرن. اگر اک قابل ترین مطلب ہیکک باغوان بنت ضروری چھن کہ ژے ڈاکٹر تو انجینئر بنن. کریٹیوٹی ایکسپلورنگ کریٹیوٹی آف اے چائلڈ سہ اکھ انڈرلائن تھیم امیک. بالکل ناظرین اس ٹیچر تہ یہ ٹریننگ کر تھی پن بیٚیہِ ؤنِو تُہۍ یۄس یہِ ٹریننگ تۄہہِ کٔروٕ تۄہہِ چھا باسان امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ بچن فٲیدٕ مِلِتھ کیٛاہ ییٚلہِ تُہۍ پنٕنٮ۪ن سکوٗلن منٛز باقین جاین گٔژھِو؟ شکریہ سر مےٚ چھُ ناو فیاض احمد بہٕ چھُس ڈسٹرکٹ پُلوامس منٛز أکِس اپر پرایمری سکوٗلس منٛز پرناوان. ایکچُؤلی تُہۍ چھُو پیی کہِ ٹُڈے آز چھُ 4th انڈسٹریل سٹیج آف ریولیوشن. سو اتھ منٛز بیانڈ ٹیکسٹ بُک بیانڈ روٹ لرننگ اتھ مطلب بیسک مطلب سون آرٹ بیسڈ کیپیسٹی اس ٹریننگ امیک یہ مقصد کہ ایموشنل انٹیلیجنس کرو بچن مز ڈیولپ ایموشنل مینیجمنٹ کرو بچن مز ڈیولپ تو تہند مطلب کریٹو ایبلٹیز تمن کرو ہارنس. اس یہ اوبجیکٹو کہ ات مز کہ صرف بچن ہز آرٹ یا تمن مز کیا آرٹ تک دمو مطلب تک دمو توجہ بلکہ یم تہ ایموشنل پرابلمز بچن مز آز گیون سٹریس اینگزائٹی یم آز لائف سٹائل پرابلمز یمن کرو یمن وچھو بچن کرو یہ اینالائز اور اس یمن 10 سیشنز مز واریاہ کینٛہہ یم بیسکلی آرٹ بیسڈ کیپیسٹی ٹریننگس مز ہیچناوان کہ کت پٲٹھۍ ہیکو أسۍ اکھ انکلوسو کلاس روم بنٲیِتھ کت پٲٹھۍ ہیکو أسۍ بچن ایموشنلی سمجھت اور تہذ ایموشنز ہارنس کرت ان کریٹو وے. تو ات بیسکلی بیسک اوبجیکٹو ایموشنل انٹیلیجنس ہارنسنگ کریٹو ایبلٹیز اور ات مز انکلوسو ایجوکیشن یہ مین امپارٹنٹ پارٹ. ات مز سیز ڈیولپمنٹ بچن پہ تہ رونامو دیمت. یہ بیسکلی گوئنگ بیانڈ ٹیکسٹ بک بیسڈ لرننگ گوئنگ بیانڈ روٹ لرننگ گوئنگ بیانڈ سکول بیسڈ لرننگ. اٹ از لرننگ پلس ایموشنل مینیجمنٹ پلس تھنکنگ مینیجمنٹ بچوں میں بچن کت پہ کرو مطلب سو ایبلٹی ڈیولپ تاکہ بچہ ہیکن پن ایموشنز تہ مینیج کرت اور اخ قابل بچہ ورائے ہیکن تم اخ اصل شہری بنت اخ اصل سٹیزن بنت بیٚیہِ اخ اصل انسان بنت زندگیس مز. تھینک یو سر. بالکل ناظرین کوشش امہ پروگرام یہ کہ بچس مز بچن مز لیول بڑھم یہ کم تاکہ نہ صرف بنن تم اصل طالب علم بچہ اصل سٹوڈنٹ بنن بلکہ سۭتی بنن تم اصل ناگرک تہ بیٚیہِ کرن پنہ جموں کشمیر ناو اصل پٲٹھۍ روشن. کیمرامین ایوب خانس سۭتۍ بہٕ پرویز بٹ نیٹ ورک 18 سری نگر. آداب ناظرین نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس مجھ تہد استقبال بہٕ چھُس ارشاد ملک. ضلع شوپین خوبصورت ایریا مغل روڈ
تو ات سی ہیلی پیڈ یتن ونکس موجود تو یہ ہیلی پیڈ اگر ریت کالچ کت کرو تو یہ آسان ہتہ بد لک یتن انجوائے کران مگر ست اگر وچو سنو ٹوریزم اس زن سہ شپین ڈسٹرکس من اگر وچو یہ ٹریکنگ خاطر اصل جائے یا باقی اگر وچو آئس سکیٹنگ خاطر خوبصورت جائے مگر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ بار بار یت شپینس اگنور کران تو آج تہ اگر وچو تھی وچو کہ ہیلی پیڈس پہ کت نظارہ اگر یم سائڈ ہاو تو کیمرہ دچن سائڈ تھی وچو یپر مشہور رمبی آرا وجہ کیازِ آمت بار بار اگنور کرنے تو یہ کی 4-5 سیاح وچ یم سات یور وٲتۍ ییٚتہِ ٲسۍ 3-4 سیاح آمٕتۍ تمن سۭتۍ کٔر اَسہِ کتھ تمو دوٚپ یہِ چھُ خوبصورت ایریا مگر اَسہِ نسا چھنہٕ ییٚمہِ یور وتھ پتہ کینٛہہ ییٚمہِ یور دٔبجن یا پیٖر کی گلی تور یعنی کہ 5 فٹ شیٖن چھُ وٕنکیٚس تور ہیٚکہِ نہٕ یہِ ٹوٗرِسٹ وٲتِتھ کینٛہہ تِکیازِ تتھ چھِنہٕ سنو کلیئرنس سہ گژھان لیٹ اپریل مئیس مز گژھان تور سنو کلیئرنس مگر دبجنک مقام اس زن سہ خوبصورت اگر توتان یہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن یا یہ ضلع انتظامیہ اگر تم توتان کلیئر شین کرن تو یہ زن اور سیاح یور تمن لطف اندوز گژھان تم یم جائیں وچھت تم تہ کران انجوائے یہ تو ست اگر اہربل کت کرو اہربل 7 کلومیٹر یہ پہ دور تو تپور تہ سنو کلیئرنس پراپرلی گژھان کی تمہ وجہ یم زن یم ٹورسٹ تم پریفر کران زیادہ کولگام سائڈ تور واتن خاطر تو اس ون بیٚیہِ اکہ لٹہ اگر وچو آئس سکیٹنگ یا ٹریکنگ خاطر خوبصورت جائے شپین تو ام مزید گفتگو کرو اس سماجی کارکن منصور مغری صاحب تو یمن پرژھو اس کہ یہ شپینک ایریا یہ کوتا خوبصورت کیازِ یور سیزنس من ٹورسٹ یوان تو ام سۭتۍ زن ییٚتِکۍ مقٲمی دکاندار ہتہ بٔدۍ دکاندار تہنٛد روزگار متٲثر گژھان کیازِ تہنٛد کاروبار تمنے 6 رٮ۪تن پکان یمن 6 رٮ۪تن یہ روڈ یل آسان تہنٛد استقبال گراؤنڈ رپورٹس مز تو تُہۍ ؤنتو اَسہِ کیٛاہ وجہ چھُ کہ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ یہ 6 رٮ۪تن بند چھُ گژھان امہِ پتہٕ چھُ ییٚتیُک روزگار متٲثر گژھان حظ یہ عیان کہ مطلب سون اس ضلع شوپیان ٹوریزم لحاظ یہ مطلب بڑا رچ مگر یت پہ توجہ دن کی یا مطلب سدیو پہ اگنور سے اگنور کرنا یہ وچو تھی مطلب تم مطلب سنو سکنگ ٹریکنگ مگر یہ وچ تہ وچو پانے تور نبر پہ یہ سا وزٹرس آمت مگر ان کن جائے ایکسیس مطلب سون دبجن پیر کی گلی اگر ایڈمنسٹریشن ات مطلب یہ سا یہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ات پہ فوکس کرِ تاکہ یہ تہ پتہ کہ مطلب یہ تم سپاٹس یتیک زن مطلب اکانمی بوسٹ گھا اور تھی وچو کہ یہ لوکلز یا دکاندار یت سیزنس مز تم مغل روڈ 6 رٮ۪تن بند روزان اور یہ زن مطلب اس ٹریڈ سہ ٹھپ گژھان یمیک زن براہ راہ اثر پیوان سٲنِس غریب عوامس پہ دکاندارس پہ پنی والان پہ اور دوٚیِم چیٖز چھُ کہِ مطلب یِم تہِ ییٚتہِ نظارٕ چھِ اہربل چھُ یا دٔبجن چھُ یتھ سیزنس منٛز اگر گورمنٹ مطلب زیادٕ یتھ فوکس کرِ کہ مطلب اکھ یا ریونیو گورمنٹس بیٚیہِ گژھِ ایمپلایمنٹ تہِ جنریٹ اور دوٚیِم یُس زن مطلب لُکن ییٚتہِ اِکانمی چھِ بڑٕ مطلب کمزور گژھان تتھ تہِ میلہِ بڑھاوا یہ میری اپیل ہے کہ مطلب میں گورنر انتظامیہ سے اور ڈائریکٹر ٹورزم اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں کہ ان موقعوں کو نہ گوائے کیونکہ یہ سا اخ سنہری مطلب یپر اخ خوبصورت نظارہ سانس ضلع شوپیانس مز اور یمن مطلب پروموٹ کرنے میان روز اخ اپیل کہ یہ فل یہ سا پروموٹ کرنے تاکہ نیبرم ٹورسٹ کرا یہ لطف اندوز اور یہ غریب عوام سہ تہ مطلب پن روزگار حاصل یہ میری اپیل ہوگی تو سر تہد سٹھا شکریہ کہ یہد ون اگر ٹورزم یعنی کہ سنو ٹورزم ونو اگر یہ پروموٹ یا کرنا یتک زن ہتہ بد نوجوان تہد روزگار سہ پکہ برو تم گھن متاثر کی تم کماہن پنہ روپیہ دہ مگر ست ایڈمنسٹریشنس تہ اپیل کران یہد ون ایڈمنسٹریشن اگر یپر یہ سنو کلیئرنس یپر ٹھیک ٹھاک کر اہربل سائڈس یا دبجن تان اگر یہ سنو کلیئرنس کر تاکہ یور ان زیادہ کھت زیادہ ٹورسٹ تو یہ زن یہ علاقہ یہ گھس ات سی پرموٹ تو یتک لک زن بیکار لک بہت تہد روزگار بحال ام سات یہ ٹورزم یور بحال یہ کرنا ارشاد ملک نیوز 18 جموں کشمیر شپیان ناظرین آداب ناظرین نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہ تہد میزبان یحییٰ سلطان ناظرین آج چھ کپوار کس اکس دور افتاد علاقس قاضی آباد لنگیٹس مز موجود یہ مختلف سرکاری کام چلان خاص طور پر منریگا سکیم چلان اس کرو آز کت زیادہ پنس پنچایت راجس پہ پنچایت راج چلان ونکس امیک مقصد تو مدعا خاص طور پر گام گوٹھن مز لوک روزان تمن گوس براہ راست فائدہ واتن تمن کام علاقن مز آسان بجلی ہن سڑک خراب آسان یا چین آبچ قلت تم چیز بچارن واتن یعنی کہ تہذیس دہلیزس پہ گھم چیز ام خاطر آو پنچایت راج وجودس من خاص طور پر بنے امس خاطر BDC
سرپنچ پنچ تو ڈی ڈی سی ممبران تو ات سلسلس مز قاضی آباد حلقک ونکس بی ڈی سی چیئرمین بشیر احمد صٲب بیٚیہِ چھُ تٔمِس سۭتۍ بی ڈی او صٲب جہانگیر صٲب یِم تہِ چھِ وٕنکیٚن بیٚیہِ باقٕے سرپنچ پنچ حضرات چھِ یِمن نِش کرو أسۍ یہِ زاننٕچ کوٗشش کہِ آیا یُس یہِ پنچایت راج سرکارن بنوو کیٛاہ تُہۍ گوٚوا کامیاب لُکن خدمت کرنس منٛز لُکن ہٕنٛدۍ مسٲیل ٹھیٖک ٹھاک کرنس منٛز تہٕ بشیر صٲب News18 منٛز چھُ خٲر مقدم شکریہ. مےٚ ؤنۍتو کیٛاہ باسان چھُ یُس یہِ سرکارن پنچایت راج بنوو تۄہہِ چھا باسان لُکن لوٚگ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ یِنۍ براہ راست پنچایتی راج مےٚ باسان گورمنٹُک بہتریٖن قدم تاکہِ پنچایتی راج آو یہِ 30 ؤرۍ بارسس تہٕ گامہٕ گامہٕ وٲژ حکوٗمت یعنی وارڈ ممبر یہِ تہِ بناو گامکُے سرپنچ یہِ تہِ بناو گامکُے پتہٕ بناو بی ڈی سی یہِ تہِ بناو گامکُے تہٕ ڈیولپمنٹ گٔے تہٕ بہٕ وَنہٕ پننہِ قٲضی آباد حوالہٕ تہٕ مےٚ باسان آز چھُ ماڈل بنیومُت سون قٲضی آباد اَمہِ لحاظ تہٕ وٕنہِ چھُ اَسہِ کوٚر تہِ کامہِ میانیو سرپنچو کرِ کامہِ تہٕ کران تہِ چھِ أسۍ کامہِ بہٕ چھُس اَسہِ کوٚر حال حالٕے ییٚمہِ دۄہ اَسہِ بیک ٹُو وِلیج آے 10 لچھ رۄپیہِ تمہِ دۄہ کٔر اَسہِ کٲم اَسے سۭتۍ مےٚ ہیٚتۍ یِمو میانہِ پننٮ۪ن سرپنچن واریاہ قٲبِل مےٚ سرپنچ باڈی یُس میٲنۍ چھِ واریاہ قٲبِل یِمو دِتۍ 2 لچھ رۄپیہِ تہٕ بیٚیہِ اوس مےٚ کینٛہہ پونٛسہٕ تہٕ یِم سَمے تقریٖباً 60 لچھ رۄپیہِ تَتھ منٛز دیُت اَسہِ کوٚمنِٹی ہال اکھ کرالہٕ گُنٛڈ یُس مطلب ییٚتہِ چھُ تہٕ بیٛاکھ دیُت اَشپوراہَس تَمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ پی آر آی کہِ مدد سۭتۍ یعنی یِہنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ یِم اَسہِ یِم سرپنچ چھِ تہٕ مےٚ تہِ کٔرۍ کینٛہہ پنٕنۍ پونٛسہٕ اَسہِ دیُت تَتھ منٛز کرالہٕ گُنٛڈ ہسپتالس ڈی ٹی ایچ یہِ ڈِجٹل ایکٕس رے آکسیجن کنسنٹریٹر جن سیٹ تہٕ بیٚیہِ دیُت جن سیٹ اَسہِ اَشپورا سی بی سی دیُت اَشپورا تہٕ وٕنکیٚنس چھُ حکوٗمت یعنی 30 ؤرۍ ییٚلہِ بارسس آیہِ تہٕ وٕنکیٚنس چھُ گامہٕ گامہٕ حکوٗمت وٕنکیٚنس چھِ ڈیولپمنٹ گامس منٛز گژھان وٕنکیٚنس چھُ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ بلاک دیوس چھُ آسان تتھ منٛز چھِ تمام افسر یِوان تہٕ پتہٕ چھُ واتان اَسہِ اوس پٔتمہِ وِزِ اَسہِ رینک پتہٕ رینک بیکوٲڈ جاے اکھ ییٚلہِ أسۍ توٚت واتان چھِ وٕنکیٚنس توٚتُے واتان اَسہِ سٲری افسر تاکہِ حکوٗمت چھِ واتان زیٖرو لاینہِ پٮ۪ٹھ گام گام حکوٗمت چلان تہٕ مےٚ باسان اَمہِ کھۄتہٕ بہتریٖن چھُنہٕ کانٛہہ قدم یہِ چھُ بہتریٖن قدم اچھا قدم ہے یہِ خاص طور پر یِم گامن گوٹھن منٛز اَسہِ آسان بجلی پانی سڑک یِم حوالہٕ ٲسۍ اَسہِ آسان مُشکِلات تہٕ تُہۍ گوٚوا تتھ منٛز کینٛہہ کامیاب لُکن تِم مسٲیل حل کرنس منٛز اہن حظ آ وٕچھُس اَسہِ اگر ہیٚرِ وٕچھو تَتہِ چھِ اَسہِ 1 کرور تہٕ 30 لچھ رۄپیہِ آو اَسہِ نٔوٕے سکیٖم اکھ یُس اَسہِ فلٹریشن پلانٹ بدبُک چھُ گژھان تہٕ بیٚیہِ چھُ کینٛہہ جل جیٖونس منٛز اَسہِ حٲجن انن یپٲرۍ پکان تہٕ بۄنہٕ چھِ أسۍ وٕنہِ چھِ أسۍ پتھٕے پہنتھ اورٕ ٹینک اوس بناوُن اَسہِ لکی پورہ تہٕ وۄنۍ چھِ ہٮ۪کان بنٲیِتھ کینٛہہ تتھ چھِ اسٹِمیٹس منٛز تھوڑا اورٕ یورٕ گژھان تہٕ ہیوٚک نہٕ گٔژھِتھ کہِ ییٚلہِ بٔنمِس سطحس منٛز أسۍ وٕچھو پالپورہ سکیٖم ٲس تہٕ یِمن چھُ کُنہِ دۄہ یِوان 2 آب کُنہِ دۄہ 3 آب تہٕ بٔنمِس سطح یُس یہِ بٔنِم علاقہٕ یورٕ کِنۍ چھُ اَسہِ یتھ أسۍ لور قٲضی آباد ونان اَمہِ اتھ منٛز چھُ واریاہ آبٕچ بی ڈی او صٲب جہانگیر صٲب یِم علاقٕکۍ بی ڈی او صٲب چھِ تِمن تہِ پرٛژھو أسۍ تہٕ خاص طور پر یُس یہِ ڈیولپمنٹ سایڈ چھُ تۄہہِ چھا باسان لُکن چھُ فٲیدٕ واتان کہِ مُشکِلات چھُ گامن منٛز آسان خاص طور پر تۄہہِ نِش تہِ آسان مُشکِلات یِوان جہانگیر صٲب لُکھ آسان ونان اَسہِ ہسا چھِ گامن منٛز واریاہ بلاک لیول کٲنٛسہِ چھِ بنٛڈ ضروٗرت آسان کٲنٛسہِ چھِ سڑکہِ پاتھ آسان دیُن یِم تہِ عام لُکن ہٕنٛدۍ اَسہِ مُشکِلات وٕچھ خاص طور بلاکس تام یِم چھِ تِم یِم تہِ کینٛہہ چیٖز چھُ چاہے سُہ مطلب بجلی پول چھا سٹریٹ لایٹ چھا روڈ چھا یا کُنہِ تہِ آبُک چنہٕ آبُک کانٛہہ مسلہٕ چھُ سُہ چھُ ایمِکیبلی سالو گژھان ایٹ د گراوُنڈ لیول بِکاز آف دیٖز پنچایت راج انسٹِٹیوٗشن مطلب یِم لُکن مُشکِلات آسہِ تِمن کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان اپیٖل کَرٕنۍ اگر کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ مُشکِلات آسہِ سُہ واتنایہِ سُہ مُشکِلات سرپنچس تامتھ یا پننِس بی ڈی سی یس تامتھ نیچرلی چھُ پتہٕ سُہ واتان اَسہِ نِش أسۍ چھِ فِل فور تمیُک عزالہٕ کران ییٚمہِ برونٛٹھ اوس اَسہِ واریاہ پرابلم اَسہِ اوس تار پول وغیرہ ٹرانسفارمر ہٕنٛز پرابلم دۄہے ٲسۍ اَسہِ دزان واریاہ ہیوٗج بستی ٲس تتھ منٛز ٲسۍ اَسہِ ٹرانسفر 2-4 وٕنکیٚنس چھُ انشاء اللہ رحمان خۄداے سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ تہٕ پنچایت راج انسٹِٹیوٗشن تعاونہٕ سۭتۍ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ٹرانسفارمر پول لگٲومٕتۍ بی ڈی صٲب اکھ پرٛژھٕ بہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ تۄہہِ کتھ عام طور پر چھُس بہٕ یتھ علاقس منٛز آمُت ییٚتہِ چھِ چٮ۪نہٕ آبٕچ کمی قِلت دپان سکیٖم چھُنہٕ کِہینۍ لُکن چھُ آسان صبحٲے نیرُن پتہٕ دوٗر دوٗر افتادن علاقن منٛز پتہٕ چٮ۪نہٕ آبہٕ خٲطرٕ زین آب انُن تہٕ تتھ منٛز کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان کۭژاہ مُشکِلات چھِ ییٚتہِ آبٕچ ییٚتہِ ٲس آبٕچ واریاہ مُشکِلات ییٚتہِ اوس اَسہِ ییٚتہِ ٲس کسلی ٲسۍ اَسہِ اورٕ ٹینک بنٲومٕتۍ تَتہِ واریاہ تِمن چھُنہٕ فنڈس کِہینۍ تہٕ وُنہِ چھِ تِم پٔتمہِ 4 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ بِہتھٕے سٲنِس علاقس منٛز چھِ آلموسٹ چھِ سٲرسٕے مگر کما ہٮ۪کو ہیوٚر کُن پکان لور قٲضی آبادس منٛز چھِ اَسہِ زیادٕ پرابلم بہٕ چھُس ینہٕ پٮ۪ٹھ پنچایت آو تُہۍ کیٛاہ چھُو سرکارس سۭتۍ مُطالبہٕ کرُن کہِ ایز بی ڈی سی یِم پنچایت منٛز تۄہہِ آب چھُو نہٕ کِہینۍ تِمن منٛز سکیٖمہٕ بہٕ چھُس پننہِ طرفہٕ چھُس بہٕ کران پننِس ڈی سی صٲبس یا ایل جی گورمنٹس گُزٲرِش کہِ یِمن جاین نہٕ اَسہِ آب چھُ کینٛہہ بجلی چھُنہٕ وُنہِ تہِ کینٛہہ اگر أسۍ نِمو اَسہِ چھُ رِسیوِنگ سٹیشن ییٚتہِ حظ
گنا پورہ تو نصف قٲضی آباد پاورٕے پکان کینٛہہ تِمن چھُ گژھان زیادٕ ییٚلہِ کہِ زن تتہِ پرُس تہِ أسۍ گٔے تہٕ اَسہِ کوٚر تتہِ پروٹیسٹ تہٕ حالٕے مین أکۍ BDC لنگیٹ شوکت صٲبن تِمو تہِ کوٚر تتہِ پروٹیسٹ اوترٕ تہٕ یِمن چھُنہٕ پاور پکان کینٛہہ وۄنۍ ٲسۍ تِم دپان اَسہِ چھِ پہروٗ پٮ۪ٹھ اکھ رِسیوِنگ سٹیشن تمہِ پٮ۪ٹھ ژٹو 12-14 ٹرانسفارم تِم کرو أسۍ اورٕ کٹ بیٚیہِ کرو پلس تہٕ اَمہِ سۭتۍ سُہ گژھِ اَسہِ بجلی ہٕنٛز کٹوتی دوٗر تہٕ مگر سوال چھُ ییٚتہِ یہِ اَسہِ پرابلم چھِ وٕنکیٚنس آبٕچ چھِ زیادٕ پرابلم یعنی پالپورہ سکیٖم چھِ یا لکی پورہ چھُ سۄنوٕنۍ چھُ کسلوٗگ چھُ ونگام چھُ رشی پورہ چھُ تہٕ یِمن جاین چھِ یِم چھِ پانی کے بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں یِم چھِ پانہٕ انان آب یعنی کرالہٕ گۄنٛڈ میون تحصیٖل ہیڈ کوارٹر ییٚلہِ یِمن چھُ آب گژھان یِم چھِ انان پتہٕ ٹریکٹرن منٛز آب یا ٹِلرن منٛز آب تہٕ یِم چھِ انان ٹریکٹرن منٛز آب یا کُنہِ جایہِ چھِ انان آب تہٕ وجہ چھُ یِہے کہِ گورمنٹ ہیٚچ نہٕ اَسہِ پتھ کُن یوٗتاہن کٔرِتھ کہِ میٲنۍ چھِ تِمن گُزٲرِش ڈی سی صٲبس پننِس گُزٲرِش کہِ تُلہِ سُہ پُرپور قدم یِتھ کٔنۍ أسۍ یتھ قاضی آبادس منٛز ییٚمِس BDC صٲبس سۭتۍ کتھ کٔر یا سرپنچ صٲبن سۭتۍ یا خاص طور BDO صٲبس سۭتۍ لیکن اکھ مطالبہٕ چھُ سٲری یہِ اُچھالان کہِ اَسہِ ہسا چھِ ییٚتہِ چٮ۪نہٕ آبٕچ کمی تہٕ بیٚیہِ ہسا چھِ اَسہِ خاص طور بجلی ہٕنٛز اِتقاص جٲری لُکھ ونان بِل تہِ چھُ اَسہِ بران لیکن بجلی ہُنٛد اِتقاص چھُنہٕ ژلان کِہینۍ دوٚیِم یُس چٮ۪نہٕ آبٕچ کمی چھِ اتھ تہِ گژھِ ییٚتہِ نَیہِ نَیہِ سکیٖم یِنۍ تاکہِ یِم بِچار صبحٲے آز یتھ ٹھٔراتی سردی چھُ آز خاص طور پر زبردست سردی چھُ اتھ منٛز چھُ یِہنٛدٮ۪ن زَنٮ۪ن پیٚوان واریاہ دوٗر گژھُن تہٕ اَمہِ خٲطرٕ گوٚژھ سرکار کینٛہہ اقدام تُلُن تاکہِ یِہنٛدٮ۪ن مُشکِلاتن گژھِ حل نیٹورک 18 خٲطرٕ چھُس بہٕ قاضی آباد لنگیٹ پٮ۪ٹھ یحیٰ سلطان جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ منیر حسین ہُرا آز چھِ أسۍ موجوٗد شمالی کشمیر کِس کُنٛدرٕ کِس أکِس گامس منٛز یتھ ناو سُہ چکہِ چرترام ییٚتہِ آو اکھ نارُک وٲردات اکھ پیش یتھ منٛز مکان اکھ نارٕ بُز گوٚو تہٕ یتھ منٛز واریاہ نۄقصان گوٚو أمِس گرٕ وٲلِس تِکیازِ یِم ٲسۍ اتھ منٛز 2 بٲے بارٕنۍ بسان یتھ مکانس منٛز گۄڈٕنیتھ ہاو یہِ تصویر یہِ مکان چھُ یہ دُپہر مکانہٕ یعنی راتھ کیُتھ لوٚگ اتھ نار تہٕ یتھ منٛز أمِس اتھ منٛز سۄن اوس جایداد اوس باقٕے سازو سامان اوس سُہ گوٚو سورُے تباہ نارس منٛز سورُے ختم نارس منٛز تہٕ یپٲرۍ ہاو بہٕ تمچہِ تۄہہِ کینٛہہ تصویٖرٕ یہِ چھُ یعنی مکانُک ٹیٖن چھتُک یُس سورُے ٹیٖن یہِ گوٚو ختم یپٲرۍ یُس یہِ زیورات یتھ منٛز ٲسۍ یِم صندوٗق چھِ یہِ صندوٗق چھُ یتھ منٛز اوس یِمن یعنی زیورات ٲسۍ ملبوٗسات ٲسۍ تِم سٲری گٔے نارٕ بُز یعنی تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ دوٚدمُت یِم ٹرنک چھِ یِمن منٛز یِمن پنُن جایداد اوس سورُے سازو سامان اوس یہِ گوٚو تمام ییٚتہِ یعنی نارٕ بُز یتھ منٛز سورُے چھُ تباہ برباد گوٚمُت اگر زِ تمہِ ساتہٕ یِمو کوٗشِش کٔر ییٚتہِ کیو محلہٕ والیو گام والیو کوٚر کوٗشِش تمہِ ساتہٕ یہِ نار ژھٮ۪تہٕ کرنٕچ مگر پتہٕ ییٚلہِ بر وقت آیہِ کٔر کاروٲیی یعنی فایر سٔروِس عملہٕ یُس آو تہٕ تِمو کٔر تمہِ ساتہٕ واریاہ کوٗشِش زِ یہِ نار بچاونُک یپٲرۍ تہِ ہاوو أسۍ یہِ مکانُک یُس یہِ ملبہٕ درٛامُت چھُ یہِ وٕچھِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ ملبہٕ ییٚتس جمع آمُت تھاونہٕ وۄنۍ تہٕ یوٗتاہ نۄقصان چھُ یِمن گوٚمُت تہٕ ییٚمِچ نارٕچ کتھ کرو أسۍ نارٕ حوالہٕ اگر أسۍ کتھ کرو أسۍ وٕچھو ونٛدٕ رٲژن منٛز چھُ کٔشیٖر منٛز اکثر و بیشتر نارٕکۍ وٲردات پیش یِوان یِمن ہٕنٛدۍ کینٛہہ وجوٗہات چھِ تِمن منٛز چھُ گۄڈٕنیتھٕے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ شاٹ سٔرکٹ چھُ گژھان اکھ معاملہٕ چھُ سُہ روزان تہٕ دوٚیِم چھُ کُنہِ ساتہٕ کانٛگٕر چھِ آسان اَسہِ گرس منٛز سۄ چھِ کُنہِ ساتہٕ پیٚوان تہٕ پَیی چھنہٕ رات کیُتھ لگان تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھُ نار ہٮ۪کان لٔگِتھ ترٛیٚیِم چیٖز یِم أسۍ وٕنکیٚس ہیٖٹٲرٕس استعمال کران چھِ چاہے أسۍ أنٛدرٕ کنہِ پاورس پٮ۪ٹھ چلن وٲلۍ ہیٖٹر گیس ہیٖٹر أسۍ کران چھِ استعمال تہٕ تِم چھِ تمہِ ساتہٕ یا بلاور کران چھِ أسۍ استعمال یا مختلف یِم تہِ سازو سامان چھِ اَسہِ یعنی گرم کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ استعمال کران چھِ تہٕ تِم میکنِکل تِم مِشیٖنہٕ تہٕ تِمو سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ مٔشتٕے بنٛد کرُن سُچ بنٛد کرُن تِمو چیٖزو سۭتۍ چھِ نارٕکۍ وٲردات اَسہِ اکثر و بیشتر ییٚتہِ کٔشیٖرِ انٛدر اَسہِ یِوان پیش تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ نتھٕے روک تھام کرنٕچ ضروٗرت ہُشار روزنٕچ ضروٗرت تہٕ گۄڈٕنیتھ کرو أسۍ ییٚتہِ کٮ۪ن یِم ییٚتِکۍ روزن وٲلۍ چھِ یِم مُتٲثر چھِ ییٚتہِ گٔمٕتۍ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ گۄڈٕنیتھ کتھ کوتاہ نۄقصان گوٚو تہٕ کیاہ چھُو تُہۍ اَمہِ حوالہٕ یژھان وَنُن یہ نار حظ گوٚو تقریٖباً راتھ شامس 10 بجے آس پاس قریٖباً گوٚو حظ نمودار تہٕ اتھ مکانس منٛز چھِ 2 بٲے بارٕنۍ بسان حظ یِہٕنٛز تقریٖباً یُس زن فیملی یِہٕنٛز یُس زن چھِ یہِ چھِ 15 ممبرن پٮ۪ٹھ مبنی اتھ منٛز چھِ کورِ تہِ بُزرٕگ تہِ تہٕ باقٕے لۄکٕٹۍ بچہِ تہِ چھِ تہٕ واریاہ نۄقصان حظ گوٚو یِمن واریاہ نۄقصان گوٚو تہٕ واریاہ مُشکِلہِ سان یُس زن فایر سٔروِس چھِ تِہنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ آو اتھ پٮ۪ٹھ قابوٗ پانہٕ تہٕ واریاہ نۄقصان گوٚو یِمن بچاو نہٕ اتہِ حظ ٹوٹل بچاو نہٕ اتہِ کِہینۍ پٔٹھِم پوٚہر یُس زن چھُ سُہ گوٚو اَنٛد ہٮ۪تھ ختم تہٕ وِنٹر خٲطرٕ یُس زن اَسہِ ضروٗریاتِ زندگی آسان چھِ فُڈ آیٹمز وغیرہ بستر وغیرہ سُہ تہِ گوٚو سورُے ختم اتھ منٛز ٲسۍ اورنامنٹٕس اوس یِمن کیش ٲسۍ یِمن پلو اوس یِمن سورُے اَنٛد ہٮ۪تھ گوٚو ڈسٹراے حظ اتھ نارس منٛز اِوٕن یِم تہِ اُمبرِ یِمو ٲسۍ تھٲومٕتۍ بانہٕ مطلب یوٗٹینسلٕز یِم زن چھِ ٲسِکھ تھٲومٕتۍ تِم تہِ گٔے اتھ منٛز حظ حضرت ختم
تو ات مزن چھ یم زٕ بٲے بارٕنۍ اکھ چھِ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ حظ یہِ چھِ بِچار موٚزوٗر حظ تہٕ أمِس چھِ بِچارَس خام عیال تہٕ بیٚکِس چھِ تھوڑا بہت کم جات گُزار تہٕ مگر وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ کَرِ سُہ تہِ وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ کَرِ کم آمدٔنی پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَرِ ہورٕ چھِ 15 یِمن مٮ۪مبرن پٮ۪ٹھ یُس زن فیملی چھِ ڈِپٮ۪نڈنٹٕس چھِ 15 چھِ تِمن کیٛاہ کَرِ تہٕ یہِ چھُ بِچار اَنتہِ موٚزوٗر طرفہٕ تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان ڈِمانڈ کَرٕنۍ بس سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ یِہوٚے کہِ اعلیٰ حُکامن تہِ تہٕ پبلِکس تہِ کہِ أمِس گوٚژھ بِچارس بھرپوٗر مدد گژھُن یُتھ یہِ بیٚیہِ یتھ ونٛدس منٛز یتھ منٛز ہیٚکہِ پنُن گُزر بسر کٔرِتھ کھڑا ہیٚکہِ حظ گٔژھِتھ بالکل ناظریٖن ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ مُتٲثر تہِ تُہۍ ؤنِو کوتاہ نۄقصان گوٚو تۄہہِ اَتہِ جناب یہ حظ لوگ 9 بجے روز نار پایی نہ لٔج نہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ نار ظٲہِر تہٕ بہٕ حظ مےٚ حظ گژھِ اَسہِ حظ گژھِ مدد کٔرۍتو اَسہِ کینٛہہ ناظریٖن یِم چھِ واریاہ اِنتہٲیی غریٖب یِم چھِ یژھان یہِ مدد گژھِ گژھُن ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ بیٚیہِ تہِ حٲج صٲب یِمن سۭتۍ تہِ کرو أسۍ کتھ تہٕ تُہۍ ؤنِو کیاہ چھُ تُہۍ یژھان وَنُن ییٚمہِ نارٕ حوالہٕ یِتھ پٲٹھۍ یِم وٲرۍدات اَسہِ پیش یِوان چھِ وٕنکیٚس وقتن فوقتن چھِ اَسہِ گامن منٛز تہِ وٕچھان شہرن منٛز تہِ وٕچھان اکثر چھُ اَسہِ وٕنکیٚس یِم نار یتھ وندرٲژن منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بڑان تہٕ یِمن ہُنٛد نٔتیٖجہٕ چھُ یِہوٚے زِ أنٛدرٕ چھُ شاٹ سٔرکٹ گژھان یا باقٕے چیٖز چھِ أسۍ اِستعمال کران یِم اَسہِ پتہٕ مٔشِد تہِ گژھان بنٛد کرٕنۍ یُس حظ یہِ وٕنکیٚنُک مسلہٕ اوس نارُک نار گوٚو زبردست یہِ چھِ اَسہِ پتہ کانٛگٕر چھِ پھیران یا باقٕے چیٖز چھِ پھیران عموٗماً چھُ یہِ گژھوُنٕے یَتھ کٔشیٖرِ منٛز وۄنۍ چھِ اِنسانس اِنسان سُنٛد بقار یِنُن مدد کرُن یِمن یِم بیٚیہِ بساوٕنۍ سُہ چھُ اِنسٲنیت یِمن گوٚو نۄقصان گوٚو یِمن کٲفی نۄقصان گوٚو پاور اوس نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ آیہِ شاٹ کر فایر سٔروِس اکھ کینٛہہ پتہٕ پیٚیہِ 2 اَننہِ دۄیو سۭتۍ گوٚو یہِ کنٹرول ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ یہِ مُتٲثر بیٛاکھ تِم تِکیٛازِ مےٚ ووٚن گۄڈے اَتھ مکانس منٛز 2 بٲے بارٕنۍ یِم بسان کوتاہ نۄقصان گوٚو تۄہہِ یا نار کِتھ پٲٹھۍ گوٚو ظٲہِر کینٛہہ ننیٛاوا پتہٕ تہٕ بیٚیہِ نۄقصان کوتاہ گوٚو نۄقصان حظ گوٚو کٲفی اَسہِ اوس مےٚ اوس بچن دۄن کریٛاو مےٚ اَنیٛا زیوِر ویوِر کینٛہہ سۄن اوس وغٲر چیٖز تتھ منٛز گوٚو واریاہ کینٛہہ مےٚ دوٚپ بچس وَلُکھ نکھ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ سُہ سۄن درٛاو نہٕ کُنے تتھ چھِ داج بیٚیہِ چھُ رۄپیہِ لچھ اکھ 2 أسۍ أکِس بچے اَتہِ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن نا اَسہِ چھُ تھاوُن جمع یتھ کٔرِتھ یہِ درٛاو نہٕ کینٛہہ تِم تۄہہِ کیٛاہ ٹانٛگ چھو کیٛاہ تِمن اوس بچن خانٛدر وۄنۍ بچن مےٚ دوٚپ کیٛاہ ہُنٛد کرو